তালে তালে ভালোবাসে ছিলি তোকে আমার হবি বইলে মনের আশা শেষ কইরে চলে গেলিস কেনে মনের আশা শেষ কইরে চলে গেলিস কেনে ভালোবাসে ছিলি তোকে আমার হবি বইলে মনের আশা শেষ কইরে চলে গেলিস কেনে মনের আশা শেষ কইরে চলে গেলিস কেনে কি দাদারা ভালো লাগছে মজা লাগছে নাকি আটা হবে কোনটা হামকে ভুলে যাটা ওইটা হবে হবে কোনো চাপ নাই ওইটা হবে তার আগে একটা এমন বিরহর গান দিব দাদারা যদি সত্যি করে ভালোবাসে থাকেছ তো অবশ্যই চোখের থেকে জল আসবে গ্যারান্টি দিয়ে বলে দিচ্ছি একদম 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 তোমার দুঃখের অবশ্য তোমার মনের কথাটা বলে দিচ্ছি দাদা ঠিক আছে চলো ঠিক আছে নিয়ে আসছি বিদায় হবে नागे चलिए दादा कहते हैं कि हर सिम 4G 5G नहीं होती और हर लड़की करीना कपूर माधुरी दीक्षित नहीं होती किसी एक पर जिंदगी बर्बाद मत करना मेरे दोस्त क्योंकि लड़की और कुत्ते की दुम है कभी सीधी नहीं होती क्या हाँ दादा ভালোবাসবে মানে অনেক সাবধানে কিন্তু দেখছ না কেমন বেবফা হ্যাঁ তবে যাই হোক দাদা কথাই বলে যে ভালোবাসা পাপ নয় নয় কোনো ভুল ভালোবাসা সবার জীবনে একটাই নদীর পুল ভালোবাসা মনের কথা মুখের কথা নয় আর ভালোবাসা সুখ কিন্তু দাদা এরকম শৈলেন্দ্রর মতন নয় বুঝেছ না এই শৈলেন্দ্রর মতন হাল হয়ে যাবে কেউ ভালোবাসে না দাদা আমি পাগলা হয়ে গেছি আর দিবানা হ্যাঁ দাদা কেমন দেখাচ্ছে জড়িটা হ্যাঁ दादा एदिके जाबो ना लुटिए लिबे एदिके जाबो दादा केमन আছে ठीक আছে पूरा परफेक्ट नकी अरे दीवाना है तेरे इस डांस में इनकार नहीं और कैसे कह दे कि तुमसे प्यार नहीं कुछ तो कसूर जरूर है अपनी आंखों का वरना हम अकेले गुनहगार नहीं किछु बोलबी नकी बोलबे नहीं अरे बागों में तो बहुत फूल है मगर गुलाब जैसा नहीं कि बागों में तो बहुत फूल है मगर गुलाब जैसा नहीं और इस महफिल में तो बहुत सारा लड़की आया है मगर तुम्हारा जैसा नहीं क्या अरे माना कि तुम जीते हो जमाने के लिए और एक बार जी के तो देखो हमारे लिए माना कि तुम जीते हो जमाने के लिए और एक बार जी के तो देखो हमारे लिए इस दिल की क्या औकात है आपके सामने हम जान भी कुर्बान कर देंगे आपको पाने हेलो क्या साउंड दादा गोलमाल नहीं जाते अरे तू कहे तो आसमान से तारे तोड़ सकता हूँ और तेरे लिए इंसान तो क्या हम भगवान का भी सर फोड़ सकता हूँ और तू एक बार इशारा कर दे जाने मन और तू एक बार इशारा कर दे जाने मन हम तेरे लिए तो अपने घर में बीबी तक भी छोड़ सकता हूँ क्या दादा ये तो सुंदर पाले क्या बोटा नहीं छाड़िए ठीक है कुछ बोलना चाहती है डैमेज है पारिवेक नहीं बोलते जा बहुत है कहते जा माँ जा चलो नहीं जा हमार ভালোবাসা হারিয়েছে গো তোর অভিনয়ের কাছে তোকে ভুলতে পারি নাই প্রিয়া স্মৃতি চোখে ভাসে তোকে ভুলতে পারি নাই প্রিয়া
স্মৃতি চৈখে ভাসে তালে তালে ভালোবাসে ছিলি তবে আমার হবি বইলে মনের আশা শেষ করে চলে গেলিস কেনে মনের আশা শেষ করে চলে গেলিস কেনে ভালোবাসে ছিলি তবে আমার হবি বইলে মনের আশা শেষ করে চলে গেলিস কেনে মনের আশা শেষ করে চলে গেলিস কেনে তোর হাসি মুখের মিঠা কথাই ছিলি আমি ভুলে আজ বেতার উপহার দিলি তুই আমার মনে মানে আপনারা অনেকগুলো দেখছি নেশা খাই এসেছে নাকি হ্যাঁ তো কে কে মাল খাই এসেছে হাত তুলে দেখি জিও এইদিকে কে কে মাল খাই এসেছে হাত তুলে দেখি জিও দাদা আমিও মাল খাইছি বুঝলে না আমিও মাল খাইছি তবে স্টেজ চাইজে উঠতে পারিছি তবে যেদিন থেকে খাই দাদা মানে আমি যেদিনেই খাই এ থেকে জেড পর্যন্ত ব্র্যান্ডেড মাল খাই মানে কোনো চুররু ভুকু নাই এ থেকে জেড পর্যন্ত একদম ব্র্যান্ডেড মাল খাই अच्छा ठीक है भोजपुरी चलेगा ना ठीक है चलेगा सब चलेगा दादा भोजपुरी चलेगा नागपुरी चलेगा अमरसपुरी चलेगा सब चलेगा ठीक है तो दादा যেদিন থেকে খাই মানে যেদিনই খাই সেদিন এ থেকে জেড পর্যন্ত মাল খাই শুনবে কি বহুত লোক তো মাল খায় দাদা আমিও খাই নাম গিলা শুনবে কি বলছে এ ফর এরেস্টুকেন বি ফর ব্ল্যাক ডগ সি ফর কান্ট্রি ডি ফর ডক্টর ব্র্যান্ডি ই ফর 8 PM F for fuel, G for Godfather, H for 5000, I for Ampere Blue, J for Jolly Lozal, K for Kingfisher, L for Lemon C, M for Magic Movement, N for number 1, O for Opinion Choice, P for Peter Scotch, Q for Night Queen, R for Royal Star, S for Signature, T for Teachers, U for Houston, V for Vet 69, W for World Mission, X for 3X Ram, Y for Real Estate, Z for Chingaro, आप दुनिया ताली मारो, आप दुनिया ताली मारो। जियो दादा नंबर 1 एक पैक खाया ऐसे टला वाला हले হবে না পুরা এ থেকে জেড পর্যন্ত দিতে হবে নাকি আর कौन सा का सिग्नेचर भी तो बताए आर से रॉयल स्टार है तो बता दिए आर से रॉयल स्टार नहीं बताए हाँ एस फॉर सिग्नेचर भी बताए आर से रॉयल स्टार भी बताए हाँ चलिए लेट मत कीजिए सॉरी ठीक है चलिए ठीक है 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 अब देखिए एक अक्षर में एक ही दारू का नाम बोला जा सकता है ठीक है एक अक्षर में एक ही दारू का नाम लिया जाता है 10 का नहीं ठीक है तो चलिए अगले एपिसोड में आते हैं कि दादा शैलेंद्र ढुकबेक तो बेवफार का एक बार शैलेंद्र के निये आसी और आपनादेर मध्य निये आसी ऋतु।